हाँ तो आज आम आलोचना करमा आम यूजीसी नेट रो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आम प्रीवियस ईयर रे आसी अच्छे। तो प्रथम क्वेश्चन होचे राधामोहन गणनायक केउ केउ कविता ग्रंथ रे मनुष्यतर चरित्र माध्यम रे मोहनीय वार्ता देइछन्ति। तो केउ केउ थरे देइछन्ति तांकर पशु पक्षीर काव्य ग्रंथ रे एवं सामकार स्वप्न ग्रंथ रे। तो राधामोहन गणनायक को जदि देखमा ताहले से आम छांदसिक कवि भाव रे विशेष भाव रे परिचित। 1911 मसीह तांकर जन्म एवं 2000 मसीह तांकर मृत्यु हेतिला। तांकर कविता गुड़िक जदि देखमा आमे रहिछि बनराजी नीला, मेघदूत। मेघदूत होछि तांकर गोटे अनुवाद कविता पुस्तक। सौरभ और रुस्तम एटा भी होछि गोटे तांकर अनुवाद पुस्तक। तापरे अछि तांकर मु की केबे दाहहीन, तुही की चिलिका, आम ए भारत, जलरे चितानल, माँ ओ पुओ, आम गाँ कलंडापाଳ, जेजीमा, माणिक्य रचित सुना सगड़ संध्या। तापरे अछि छलना, केते भल पाए चाहिथिबि तुम पथ। तापरे अछि तांकर जो रहिछि पशुपक्षीर काव्य जो रहिछि एटा तांकर 1959 मसीह रे प्रकाशित हेछि। सामुकार स्वप्न जो कविता रहिछि तांकर एटा तांकर 1961 मसीह रे प्रकाशित हेछि। तांकर आहुरी कविता रहिछि अर्घ्य, उत्कलिका। अच्छा उत्कलिका चरित्र उत्कलिका कविता रे से गोटे चरित्र नेचंती, सनातन चरित्र नेचंती जहाँकि होछि गोटे आदर्शर प्रतीक। तापरे अछि तांकर विश्व जीवन पथे। अच्छा विश्व जीवन पथे काहाकू अवलंबन करके लेखा जाइछि? गोपबंधु दासଙ୍କୁ अवलंबन करके लेखा जाइछि। प्राणर परश, स्मरणिका, मौसुमी, धूसर भूमिका, सन्यासी हे, द्वितीय गोप, आचार्य हरिहर। तापरे अछि सत्य ओ शक्ति। दुईटी ताहार डेणा कविता संकलन रहिछि जोंथरे कि रहिछि तांकर दुर्मुख, चा, मेघकन्यार मानभंजन, सिगरेट। सिगरेट गोटे कविता तांकर मन रखिथिबो एटा होचे जहाँकि झंकार पत्रिका रे 1950 मसीह रे धूमकेतु मुहि आदि शिरोनामा रे प्रकाशित हेतिला। कामसूत्र कविता रहिछि, नारीर त्रिवेणी, नारी ओ पुरुष हला ए सब कविता तांकर गुड़िक रही अछि। राधामोहन गणनायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केउथि पई पाइथिले हला। तम लागि टास्क अछि जे आंसर दबो जे जानिथिबो। राधामोहन गणनायक केउथि पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। हमर आजिर नेक्स्ट प्रश्न होचे आरदृश्य, वज्रयान, विस्तृत श्रुति ओ शून्यतार शोष कविता संकलन अनुक्रम रे कवि मानकु सजाओ। ताहले कवि माने किए किए? एटा होचन हमर आरदृश्य। आरदृश्य लिखिचंती सीताकांत महापात्र। वज्रयान लिखिचंती सौभाग्य कुमार मिश्र। विस्तृत स्मृति लिखिचंती विभुदत्त मिश्र। शून्यतार शोष लिखिचंती हमर दीपक मिश्र। ताहले ऑप्शन आंसर हे होचे हमर 3 नंबर आंसर टा करेक्ट आंसर हे होचे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची रत्यादि भावर उद्बोधन निमित्त जहा प्रत्यक्ष अवलंबन बा कारण ताहाकू कोन कुहा जाय? ताहाकू आलंबन विभाव बोली कुहा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची मेटा फोकलोर कथाटी काहाकू बुझाए? मेटा फोकलोर कथाटी फोकलोर संपर्कीय फोकलोर को बुझाई थाए हला। तापरे नेक्स्ट प्रश्न होची फकीर मोहन कर लछमा उपन्यास रे केउठारे लछमा और बादल सिंह रो पुनर्मिलन घटिछि? तो उत्तर हे होची हमर गया क्षेत्र रे। गया क्षेत्र रे लछमा आउ बादल सिंह रो पुनर्मिलन घटिथिला। ताहले लछमा उपन्यास टी फकीर मोहन सेनापति एटा केबे प्रकाशित होईची? 1901 मसीह रे एटा प्रकाशित होईची। तो एटा होची हमर फकीर मोहन सेनापति तांकर पुस्तक आकार रे प्रकाशित प्रथम उपन्यास जेउथरे कि रहिची 42 गोटी परिच्छेद रही अछि। एहा होची गोटे ऐतिहासिक उपन्यास। लछमा उपन्यास टी अपूर्व मिलन शिरोनामा रे उत्कल साहित्य रे प्रथमे प्रकाशित हेई सारिथिला हला। उत्कल
ସାହିତ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଶିରୋନାମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଲଛମା, ବାଦଲ ସିଂ, ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ, ତାପରେ ଅଛନ୍ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ମାନ୍ଧାତା, ଜଗତ ସେଠ, ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଲଛମା ର ତାର ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ତାର ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଭାରତୀ ନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦକ। ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଏଟା ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଚନ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେ। ଏମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯେତେ ବି ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥିବ, ଲଛମା ଏବଂ ବାଦଲ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଜଣେ ପାନରା ଛଦ୍ମବେଶ ନେଇଛି। ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ପାନରା ଛଦ୍ମବେଶ ନେଇଛି? ଯେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସରରେ କହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଆସିଲା, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। ତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଜହ୍ନି ଓଷା, ଜହ୍ନି ଓଷାରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଜହ୍ନି ଓଷାରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବଡ ଓଷାରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ବଡ ଓଷାରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାଟ ଓଷାରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଯମଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଧାନ ମଣିକା ଓଷା, ଏଥିରେ ଆମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହଉଛି 1 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଧୂଳି ମାଟିର ସନ୍ଥ କାହାର ଜୀବନ ଚରିତ? ଧୂଳି ମାଟିର ସନ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କମା, ତାହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 20 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖ 1914 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। तो तांकर जदि आमे देखमा गोपीनाथ महांतींकर जीवन काल भितर से हमको बहुत सारा उपन्यास भेटी स्वरूप देइचंती, जोंथरे के रहिছে हमर भल पाइबार शेष कथा, मन गहिरर चाष, दादी बुढ़ा आउ परजा, जोंथरे के प्रायतः से आदिवासी मानकू कंध आदिवासी परजा एमानकू नेइकिना लोक माने जीवन को नेइकिना प्रायतः से उपन्यास गुड़िक रचना करचंती। हरिजन, अमृतर संतान, दाना पानी, अपहंच, शिव भाई, लय विलय, तंत्रिकार, माटीमटाल, पाहांता, राहुर छाया, सपन माटी, तापरे अछि अनल नल, दिग दिहुड़ी, बुंदाए पानी, अनाम, आकाश सुंदरी, एटा सब तांकर उपन्यास गुड़िक रही अछि। कौन अछि जानकाम्मा, मेरिया, कहिबाकू चाहे, शरत बाबूंको गली, होला एटा सब तांकर उपन्यास गुड़िक रही अछि। आ जदि देखबा में तांकर जो रही एटा धूली माटीर सन्थ जो रही एटा गोपबंधु चौधरी तांकर जीवनी 1985 परवर्ती पर्यायर घटनावली को से इथिरे लिखिछंती। आ गोटे तांकर जीवनी साहित्य रही जीवनी चरित से लिखिछंती दीपंग ज्योति, जोंथरे कि गोपबंधु चौधरी तांकर जीवनी बाल्यरू 1921 मसीहा पर्यंत रही। आउ धूली माटीर सन्थरे रही 1921 रु 1985 मसीहा पर्यंत एथिरे देखिबाकू मिलुची। आ गोटे से जीवनी चरित्र लिखिछंती उत्कल मणि बोलिकी, आ गोटे जीवनी चरित्र लिखिछंती 1967 मसीहा। तो आमर गोपीनाथ महांती होचंती प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। आमर ओडिया साहित्य रे प्रथमे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले केउथि पई? माटीमटाळ उपन्यास पई तांकर प्रथमे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले 1973 मसीहा रे। 1955 मसीहा रे से अमृतर संतान पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइचंती। तापर 1970 रे
ଗାର୍ଗୀଙ୍କର ମାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ସେ ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେ 1981 ମସିହାରେ। ତ ଏତେ ସାରା ସେ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସ ବାହାରେ ସେ ଅନେକ ସାରା ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଛି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ବୋଲିକି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସମୟର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନିକ, ନେତା, ରାଜନୀତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କର କଥା ସେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବାଇଆ କକ, ଭଙ୍ଗା ଛାତି, ପଥର ଚକି, ଲୋକ ହସା, କଳା ଶକ୍ତି, କୁଆତାରା, ବନ୍ଧା ଖୋଲା, ଏପାରି ସେପାରି, ଶେଷ ଅଙ୍କ, ନାଲି ଶଗଡ଼ର ଢିମା, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ମଣିଷ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଶବ ବାହକ ମାନେ ନାଟକ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହେଇଥିଲା? ତ ଶବ ବାହକ ମାନେ ନାଟକଟି ହଉଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଟକଟି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁନିୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହେଇଥିଲା। ତ ବିଜୟ ମିଶ୍ର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 16 ଜୁଲାଇ 1936 ମସିହାରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 26 ଏପ୍ରିଲ 2020 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନାଟକ ଗୁଡିକ ଦେଖମା, ଜନନୀ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 1960 ମସିହାରେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ତାପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ରହିଛି 1964 ମସିହାରେ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି 1966 ମସିହାରେ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ 1966 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯାଯାବର ରହିଛି 1968 ମସିହାରେ, ଶବ ବାହକ ମାନେ 1968 ମସିହାରେ, ସାଗର ତୀରେ 1975 ମସିହାରେ, ଯାଦୁକର 1974 ମସିହାରେ, ତଟ ନିରଞ୍ଜନା 1978 ମସିହାରେ। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବେତାର ନାଟକ। ସାକ୍ଷୀ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇତିହାସ ଧର୍ମୀ କ୍ଲାସିକ ନାଟକ ତାଙ୍କର, ଯାହାକି 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ 1982 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାଦଶାହ, ପରଶୁରାମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ନାଟକ ମାନେ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଶବ ବାହକ ମାନେ ନାଟକ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଟା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଅଭିନୀତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କେଉଁ ଗୁଡିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାଟକ? କେଉଁ ଗୁଡିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଟକ? ଏଟା ହଉଛି ଆମର ସବାଶେଷ ଲୋକ ଏବଂ କଳା ଜହ୍ନ ହଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଟକ। ତ ଚୈତି ଘୋଡାଟା ହଉଛି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ନାଟକ। ଆଉ କ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ହଉଛି ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଟକ। ତାହେଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖମା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 1923 ମସିହାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 17 ଫେବୃଆରୀ 2013 ମସିହାରେ। ତେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ତାଙ୍କର ପରେ ପରେ ହିଁ ଆମ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡିକ ଯଦି ଦେଖମା ଆମେ, ସାମାଜିକ ନାଟକ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯୌବନ, ଅଗଷ୍ଟ 9, ଜନ୍ମମାଟି, ଆଗାମୀ, ଅବରୋଧ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ନାଟକ ରହିଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରହିଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନାଟକ ରହିଛି ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, କାଠଘୋଡା, ଶବ୍ଦଲିପି, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମହୋଦଧି, ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ, ସୀମାର ଆରପାରି, ସମାନ୍ତରାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନାଟକ ମାନେ ରହିଅଛି। ଅନୁବାଦ ମୂଳକ ନାଟକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସାଗର ମନ୍ଥନ, ଭଦ୍ରଲୋକ, ନବାନ୍ନ, ତଥାପି ଡାକ୍ତର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ନାଟକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ। ତ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଲାଗି ସେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1971 ମସିହାରେ। ଛୋଟ ନାଟକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1964 ମସିହାରେ।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ମହୋଦୟ କେଳି କଳାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁକ୍ରମରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସଜାଅ। ତାହେଲେ ଆମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଚାନ୍ଦ ଦାସ, ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଦାସ, କେଳି କଳାନିଧି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତରଟା ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ 4। କିଏ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ନଦୀ, ନାରୀ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର କବି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଆମର ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ନଦୀ, ନାରୀ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର କବି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1926 ମସିହାରେ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି ନୂତନ କବିତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କବିତା ସଂକଳନରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ କବିତା ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ନୂତନ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା କବିତା ଗୁଡିକ ରବିବାର, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବସନ୍ତରେ, ସମୁଦ୍ର କନ୍ୟା, ଠେଲି ଠେଲି ବାଲି, କାଠ ଯୋଡି, ରାତି ଦିନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କବିତା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ସବୁ କବିତା ଗୁଡିକ ରହିଛି, କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ। ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସବୁଜ ପଳାୟନର ସ୍ୱର ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଆମର 85 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ କବିତା ରହିଛି? ସତ୍ତା ଓ ସମୁଦ୍ର କବିତା ସଂକଳନ, ଯାହାକି 1957 ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ଚଢେଇ କବିତା ରହିଛି, ରାତିର ଆକାଶ, ସ୍ୱାଗତ, ନଈ ଆରପାରି କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି, ଯାହାକି 1999 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ମନରେ ଏକା, ଯାହାକି 1994 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଗି କଣ ପାଉଛୁ? ଏକାକିତ୍ୱ ବୋଧ ଓ ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ କବିତା ସଂକଳନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 30 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 1995 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ମଶୋରୀ, ଆତ୍ମନେପତି, ଲମ୍ପଟ ଈଶ୍ୱର ହେଲା, ତାଙ୍କ ଲମ୍ପଟ ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସେ ଲମ୍ପଟ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପଳାତକ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପଳାତକ କବିତାଟି ବା କାବ୍ୟଟି କାହାର ଆଉ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ରେ ଦେବ। ତାଙ୍କ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର ଆହୁରି କବିତା ରହିଛି ଏକା ଏବଂ ଏକା ଏକା, ଯେଉଁଥିରେ କି 30 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଚୁମ୍ବନ, ସମୟ, ମୁଁ, ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 50 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଶୃଙ୍ଗାର, ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଏଟା ସବୁ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତ ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଯଦି ଆମେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 23 ଡିସେମ୍ବର 1897 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 24 ଜୁଲାଇ 1978 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନାଟକ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନାଟକ ମୃଗୟା, ଶକୁନ୍ତଳା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଛାୟାରେ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକଟି ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଧ୍ରୁବ, ମୃଗୟା, ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏ 4 ଗୋଟି ସେ ନାଟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 14 ଖଣ୍ଡ ଲୀଳା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରହିଛି କଳଙ୍କ ଭଞ୍ଜନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ, ମିଳନ ମାଧୁରୀ, ଶ୍ରୀ ରାଧା, ବାଂଶୁରୀ ବିଳାସ, ବନବିହାର, ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡିକ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚୁମ୍ବନ, କମଳା, ଭାତ, ବନମାଳା, ବେକାର, ପ୍ରତିଶୋଧ, ଆହୁତି, ତାପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରକ୍ତମାଟି, ସନ୍ଧାନ, ହୀରାଖଣ୍ଡ, ଅଭିଯାନ, ରକ୍ତମନ୍ଦାର, ମାଳତୀ, ଚକ୍ରୀ,
हरण चाल, जयदेव, अतिबड़ी जगन्नाथ दास, तापर अच्छे तांकर भूका हला एटा सब तांकर नाटक गुड़िक रही अछि। भूकाटा तांकर गुटे होची हिंदी नाटक, मन रखिथिबो एटा होची तांकर गुटे हिंदी नाटक। आ तांको पुरस्कार और सम्मान कोन कोन मिलिथिला 1926 मसिया रे रामचंद्र देव तांको कविचंद्र उपाधि रे भूषित करथिले। 1941 मसिया रे उत्कल साहित्य समाज नाट्याचार्य उपाधि रे तांको भूषित करथिले। 1977 मसिया रे से तांकर आत्मजीवनी पुस्तक कुंभार चक पई दिल्ली केंद्र साहित्य एकेडमी द्वारा पुरस्कृत हेइथिले। एटा सब थिला तांकर जीवन काल भितर से कोन कोन लिखिचंती। तापरे रहला हमर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल स्टडीज ऑफ मिथ आलोचनार रचयिता किए? एटा होचंती हमर क्लॉड लेविस्ट्रास हला, ए होचंती हमर रचयिता। तापरे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क स्तंभ सहित ख स्तंभ तार उपयुक्त संपर्क निरूपण कर। तो हमर ए रे रहउचे मौलिक ओडिया भाषा तत्व किए लिखिचंती? एटा लिखिचंती हमर धनेश्वर महापात्र लिखिचंती। भाषा विज्ञान रो रूपरेख किए लिखिचंती? वासुदेव साहू लिखिचंती। प्राचीन ओडिया अभिलेख किए लिखिचंती? कुंज बिहारी त्रिपाठी लिखिचंती। ओडिया भाषार रूपतत्व बेणी माधव पाढ़ी लिखिचंती। तापरे हमर नेक्स्ट प्रश्न आछे, एटा भी क स्तंभ ख स्तंभ विलयन कर। तो काव्य प्रकाश किए लिखिचंती? काव्य प्रकाश लिखिचंती मम्मट। काव्य मीमांसा लिखिचंती राजशेखर। काव्यालंकार लिखिचंती हमर रुद्रट। काव्यादर्श लिखिचंती दंडी। तापरे हमर नेक्स्ट प्रश्न आसला, केउटी निम्नोक्त मध्यरु केउ उपन्यासटी पत्रोपन्यास श्रेणी? ताले केउटी हमर पत्रोपन्यास श्रेणी? तामसी राधा, सॉरी केउटी हमर पत्रोपन्यास श्रेणी? जाग्ञसिनी होची हमर पत्रोपन्यास श्रेणी उपन्यास, जहा के लिखिचंती हमर प्रतिभा राय। आउ से लिखिचंती एटा 1991 मसिया रे, एवं जाग्ञसिनी उपन्यासटा मूर्तिदेवी पुरस्कार मध्य प्राप्त होई अछि। नेता और नेत्रमणि लिखिचंती किशोरी चरण दास। शकुंतला लिखिचंती हमर शांतनु कुमार आचार्य। तामसी राधा लिखिचंती महापात्र नीलमणि साहू। ताले महापात्र नीलमणि साहू को जदि विषय में देखमा ताले तांकर आविर्भाव होइतिला, तो तांकर जन्म होइतिला 22 डिसेंबर 1926 मसिया रे। तिरोधान होइतिला 25 जून 2016 मसिया रे। तांकर जदि गल्प संकलन गुडी को हमें देखिबा ताले रहिछि प्रेम त्रिभुज 1952 मसिया रे। मिछ बाघ 1955 मसिया रे। सुनंतु सर्वे अमृत पुत्र, गंजेई और गवेषणा, सुमित्रार हस, विष्णु माया, कपत पक्षी गुरुमोर, भौतिक रजनीर ट्राजेडी, अंधार रातिर सूर्य, अन्य रूप रूपांतर, आकाश पाताल, पिंगला से अन्य जणे, सेकाळ पखाळ, जा देवी मम गृहेशु, अभिशप्त गंधर्व, वृंदावनर शेष धूप, पाप मुक्ति, रानू उपाठारु पुषी पर्यंत, लौकिक अलौकिक, निवेदितार न्यायभिसार, रात्रिर तपस्या, बाबा डहरानंदଙ୍କ अभिनव प्रवचनमाला, बाईधर बाबूंकर राजयोग, मिछ बाघ अभिनयर लुह, डाक्तर मृणालिनी, 2-0, अस्त सूर्यर रंग, एटा सब तांकर रही अछि गल्प संकलन गुड़िक रही अछि। आमे जेंता देखला तामसी राधा तांकर गुडे उपन्यास, सेंता आहुरी भी उपन्यास रहिছে तांकर धरा और धारा। तामसी राधा केबे प्रकाशित होइतिला 1964 मसिया रे। धरा और धारा प्रकाशित होइतिला 1962 मसिया रे। हंस मिथुन प्रकाश तांकर गुडे आ गुडे विशिष्ट उपन्यास टे, जार के प्रकाश काल टिके कोन डाउट रे अछि। तापरे आसला हमर तांकर पुरस्कार गुडी तांकर जीवन भितर से पाइछन। अभिशप्त गंधर्व पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती 1984 मसिया रे। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती तांकर आकाश पाताल पाई 1968 मसिया रे। तापरे से साहित्य भारत सम्मान पाइछंती 2006 मसिया रे।
ଶିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 2010 ମସିହାରେ। तापर इनोवेशन हमर आउ जणे किशोरी चरण दास। किशोरी चरण दास को जदि हमें देखमा ताले तांकर आविर्भाव होइतिला जन्म होइतिला 1 मार्च 1924 मसिया रे। तांकर मृत्यु होइछि 17 अगस्त 2004 मसिया रे। तांकर जदि हमें गल्प संकलन गुड़िक देखमा रहिछि हमर भंगा खेलना, लक्ष्य विहंग, घर बाहुडा, मणिहरा, ठाकुर घर, भिन्न पाउंस, शीत लहरी, लेउटाणी, निज संज, धवल आकाश, थरुटीए, तरंग, शेष गल्प, ए सब तांकर गल्प संकलन गुड़िक रही अछि। आज जदि उपन्यास गुड़िक देखा उपन्यास गुड़िक रही 7टी दिनर सती, सकाळ संतान, नेता और नेत्रमणि, स्वर्ग सीमा, विदेशिनी, तुम आम शताब्दी, शेष अंक, प्रथम दृश्य, कुआरी ओ कुहुड़ी है ये सब उपन्यास गुड़िक रही अछि। आचार्य को देखा शांतनु कुमार आचार्य जन्म होता 15 मे 1933 मसीह जन्म। तांकर उपन्यास गुड़िक जदि देखा रही नरकिन्नर जहाँकि हूँ प्रथम उपन्यास 1962 मसीह प्रकाशित होता। शताब्दीर नचिकेता 1965 प्रकाशित होता। 3टी रातिर सकाळ 1969 प्रकाशित होता। दक्षिणावर्त 1973, यात्रार प्रथम पाद, शकुंतला, मंत्री शेयर, धरित्रीर कांद, अदृश्य जगतर वार्ता, अनु हजिजिबा परे, बिली गोटे बनाम, उरुबेल, घोटक, स्वर्ण त्रिभुज, तृष्णा एक अनाविश्रुत अमेरिका, अनोमार कन्या, जेजे मला परे, ये सब तांकर रही गोटे विशिष्ट उपन्यास गुड़िक। तो शांतनु कुमार आचार्य कौन कौन पुरस्कार प्राप्त होता? ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले से नरकिन्नर उपन्यास 1965 मसीह। सारला पुरस्कार पाइथिले से शकुंतला 1987 मसीह। विश्व पुरस्कार पाइथिले से 1996 मसीह। साहित्य भारती सम्मान पाइछंती 2003 मसीह। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची क स्तंभ ख स्तंभ मिलन कर। ताहले झरी चरित्र गुड़िक दीची चरित्र माने केउ केउ नाटक रे रहिचंती ताहा कुह बोली कि ना कहिची। तो झरी झरी हमर केउ नाटक रे रहिची? झरी रहिची हमर पांचर फूल नाटक रे जहा कि लिखिचंती कार्तिक चंद्र रथ लिखिचंती। सिकता सिकता केउथरे रहिची? एटा रहिची हमर धृतराष्ट्रर आखी जहा कि लिखिचंती रमेश पाणिग्राही लिखिचंती। तापरे आसला हमर रीता रीता रही हमर राजहंस रे जहा कि लिखिचंती रत्नाकर चैनी लिखिचंती। मुक्ता चरित्र रही जहा कि मृगया नाटक रही लिखिचंती हमर विश्वजीत दास लिखिचंती। तो जदि विश्वजीत दास को देखमा ताले विश्वजीत दास को जन्म जन्म होता केबे 18 अगस्त 1936 मसीह। मृत्यु होता 30 डिसेम्बर 2004 मसीह मृत्यु होता। से लिखिचंती बन्ही बन्ही हूँ सर्वप्रथम नाटक। निशिपद्म निशिपद्म हूँ गोटे अपेक्षा तत्वर प्रयोग ए देखा मिलूँ। प्रतापगढ़ रे 2 दिन जहाँकि इंस्पेक्टर जेनेराल आम ऋषि नाट्यकार गोगल रचित इंस्पेक्टर जेनेराल नाटकर मर्मानुसरण रचित होती। नालीपान राणी कलापान टीका 1968 मसीह लिखाई। नालीपान राणी कलापान टीका जो रही गोटे नाटक सेटा हूँ गोटे कुसंस्कार प्रथा विरुद्ध लिखा नाटक। निज प्रतिनिधि ठारू नाटक रही। शुण सृजन नाटक रही। शुण सृजन नाटक में मनीषर प्रकृतिर जटिलता संपर्क में आम देखा पाऊँ। तापर रही मृगया जो मृगया नाटक रही आमर गोटे परीक्षा धर्मी नाटक। ए रही 18 गोटी दृश्य रही। आउटा संकेत शौखीन गोष्ठी द्वारा अभिनीत होता। सम्राट नाटक रही 1972 मसीह अभिनीत होती। वृत्ते नाटक जहाँकि 1982 अभिनीत होती। एकांकिका गुड़िक रही चीफ गेस्ट, प्रवेश, प्रस्थान, शो, कीट, पिकनिक, छद्मवेशी। यहाँ हूँ एकांकिका गुड़िक रही।
ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ରତ୍ନାକର ଚଇନି। ତ ରତ୍ନାକର ଚଇନି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ 25 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 18 ଏପ୍ରିଲ 2020 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଞ୍ଚ ନାୟିକା ଗୋଟେ ରହିଛି ରାଜହଂସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ, ଯାହାକି ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ ତାଙ୍କର ନାଟକଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାଭାରତର ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ଚରିତ୍ର ସବୁକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଇଛି ନାଟକଟି। ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ନକୁଳ, ଅର୍ଜୁନ, ସହଦେବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ସତ୍ୟା ବୋଲିକି, ଯିଏକି ହଉଛି ମୁକ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଅଛି। ତାଙ୍କର ରହିଛି ଆହୁରି ଅପଦେବତା, କଳଙ୍କିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧାରର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ନଚିକେତା ଉବାଚ, ଅସ୍ଥିର ଉପତ୍ୟକା, ଅନେକ କାକ୍ଟସ୍, ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗ, ମୁଖା, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ, ନାଗଭେଣୀ ଋତୁ। ତାପରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସୁନା କଳସ, ଯକ୍ଷ ଚରିତ୍ର ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ରତ୍ନାକର ଚଇନି ପାଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 1977 ମସିହାରେ କଳଙ୍କିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭାରତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 2016 ମସିହାରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନାଟକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 1999 ମସିହାରେ। ନାଟ୍ୟଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ 2003 ମସିହାରେ। ନାଟ୍ୟକାର ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି 1993 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन असला ओडिशारे मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा क्रम निर्णय करो। तो आमर दे प्रेस प्रतिष्ठा ହେଇଛି केबे 1973 मसिहारे दे प्रेस प्रतिष्ठा ହେଇଛି। तापरे हमर आसी कटक मिशन प्रेस 1937 मसिहारे प्रतिष्ठा ହେଇଛି। तापरे उत्कल प्रिंटिंग को 1868 मसिहारे प्रतिष्ठा ହେଇଛି। बामंडा प्रेस 1885 मसिहारे प्रतिष्ठा ହୋଇଛି। तो कटक मिशन प्रेस किए प्रतिष्ठा करथिले? केडी साहेब प्रतिष्ठा करथिले। दे प्रेस किए प्रतिष्ठा करथिले? दे प्रेस टा हमर बालेश्वर रु वैकुंठनाथ दे प्रतिष्ठा करथिले। तापरे हमर जो रहिला उत्कल प्रिंटिंग को, तो आंसर देबो उत्कल प्रिंटिंग कोटा किए प्रतिष्ठा करथिले। बामंडा प्रेस किए प्रतिष्ठा करथिले? एटा दुईटा जगह हमर कमेंट देबो जे बामंडा प्रेस आ उत्कल प्रिंटिंग को किए प्रतिष्ठा करथिले। आ केबे केबे तो लिखा है किए प्रतिष्ठा करथिले आंसर टा देबो। तो आज लगे एतकी थाउ।